wala ka fo misru tumi madina o bisela kono luga almamino ga sirbi law olu me baraka ne ko azanu le afara ba ken o kacugade wallahu a'lam. Assalamu alaikum ustaz dore yin ngal dore ga ko sugolo ngana sirbi kola ngana be sirbi dongo dore wa obe kalo be gingal be ke ngana be sirbi dongole iriwa nana mina ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko mogo nima ngania siri su fe ko suntiye donc so sibe su ngania siri le ka fo siri be su yani fayri kenagati ore nana hadisala nima ngania siri su fe dro ko suntiye nga donna ko ni min jira no jumhure ya sabate ka fo ko mogo be se ka ngania ta kabinu sungulo damne ka fo mbabe su bashito fanana donna yo sabati sungulo damna na fara kalo yera be ngania ta sa ka fo ne be kalo imbesu wala halli ma kura kura ya ble suwosu ngani mo ma ngani ya baklen ta damna na be nyine fe suwosu ga ngani ya kura kura ya yani fayre ga tebe ngani ya kura kura ya wo ni ma ngani ya baklen ta ngani ya baklen ta damna ba be su ko ngani ya ta o ba wasa halli ma kura kura ya ko ngani ya ba wasa Assalamu Yedew soroka ko slamaya duni ulu dew slamaya bana de nuna wa ame faga famia soro parce que munu yedew soro kako slamaya nyo bi kako jumenye na fasta saba munu dona slamaya we de munu soroka ko slamaya nye ko mado slamaya de nu slamaya bana de nuna wa dennu rekonna slamaya dennu rekonni parce que nasu tumana folo ka foko o furu nunu be ke furu tinyene wonye mais nasu nale ni ya furu ga furu tinyene no atente rekonni wasro nasu tumana folo ka foka a furu tinya mais nasu nale ala ga kuma na korne na ka fo slamaya muso kana furu chrétien kema o nasu nale ni mo mi ya ke itate jate sharadinye mais yan nasu kana ni mun ya ke olu koni fentola na fasta era koko muso golengwa kanama ko abe furu waraka wana furu ka waraka ko kore nun ke kateme muso ka tubi kama denu ka ko kana naje parce ne na bro ka waraka ko kore kana ka go akalama mentala donc ay denu soro o denu ka ko kanka naje ko be ndeta ka famu de nata boni masala day ni nga ke fentone islamé be fe masala dugulinte ale te kan bege ta furu kono ka fo ala so mo ta kalama ka fo ni islamé kono o te ka ke tugusila mali kono ya den nani hali furu siri don do te ka fo islamé ma nga furu chrétien ma aida da ka no ta ba kalama tigitigi aida da ka mo le ke dangani ay o te ka ke mali kono o te ka ke o tubi be me tubi te ka den chene no nya ble me tubi be olo te babu kelenya kwa tubi be o ni furu yere sila musiri kono kora musiri kono mo yere utugu de ka ko ga miti be shara kono musiri se go furu se o fana se ka nu o ma kien fo musiri kono mo yi ni a nyefo le ka fo ko che chrétien imam te songa furu sire de ko kora ko na marale no ba kien no ya na marade ko na marale no na fara imam ka fo che chrétien imam na songa furu sire jamana mi ne ko jele ni bebe ni karamal ni te ali mo nga islama badara ka dogon o bala nga fa islam musu te furu chrétien ma nte ko dogole nyere beba ya akiri do Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ameni nga Allah wa no. Okay, ni ngal keleme ne bolo. Yani nga ni ngal kembe do ke Allah ka o me ambulu ko inshallah. Allah ka barka do na ka doni inshallah. Ne ga ni ngal yemi anye jate mina do ke anka misu ko nala. Demisenu sa wolobla kana bla santan sabamna ibaye ka wanu nana anka sabula ko ke ka bo misiru ko nala ko ke ko mo bon antum
an y'a mɛn hadisaw la ka fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a jigira ka bɔ minibar la ka taa a mɔden kelen nɔfɛ a mɔden dɔ la kelen nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ denmisɛnnin kɔni a mana kɛ cogo o cogo misiri kɔnɔmɔgɔ dɔ don donc n'o y'a sɔrɔ ladamu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen min bɛ ɲɛsin denmisɛnninw ma misiri kɔnɔna la comme sunkalo la mɔgɔw fari fonilen don bateau la donc an tun bɛ fɛ ka dakuruɲɛ damadɔ sɔrɔ o la ala k'an bɛn sababa ma. denmisɛnnin kɔni a fɔra ko ka a dege seli la kabini a san 7 o tuma n'a gɛnna misiri la a bɛ dege cogo di sisan man ka gɛn n'i y'a gɛn e b'a fɔ k'i b'a dege sokɔnɔna na k'a sɔrɔ misiri fana y'a kɛrɛ la k'a ka taa kɛ misiri la o tuma n'u nana misiri la u bɛ to yen de u bɛ tulonkɛ minnu kɛ o de bɛ ɲɛ f'u ye k'u balo o la dɔɔni dɔɔni k'u nɛgɛ nɛgɛ k'a sɔrɔ ala ma kɛ ni bugɔli yɛrɛ parce que a ma kan ka bugɔ yɛrɛ seli nɔfɛ n'a ma san 10 sɔrɔ u bɛ nɛgɛ nɛgɛ de k'o ladila u bolo yanni u hakili bɛ se k'a minɛ tuma min na mais o tɛ gɛn ka bɔ misiri la Rasul alayhi salatu wasalam don dɔ la a bɛ ka seli ni sahabaw ye a mɔden nana Hasan nana k'a to sujudi la ka yɛlɛn k'i sigi a kɔ la o t'a dan ye wa ka yɛlɛn k'i sigi a kɔ la ka to sujudi la sahabaw ɲɛfɛ Rasul ka o don sujudu mɛnna f'a kɛra sahabaw kɔnɔ ko kojugu dɔ de bɛ k'a sɔrɔ k'a to sujudi la a mɛn kojugu bolo sabata dɔ y'i kunkolo wuli k'a lajɛ k'a y'a mɔden de b'a kɔ la o fana ye tin d'a nɔ na seli banna u y'a ɲininka k'a ka sujudu kelen de mɛnna k'olu kɔnɔ kojugu y'a sɔrɔ a ko k'ale mɔden de y'ale kɛ so ye ale tun t'a fɛ ka wuli fo de ka fa fara tuma min na a wuli ale sɔrɔla ka wuli mais Rasul ma misiri kɔnɔ interdit a la o kama k'a fɔ k'a ye yɛlɛ ale kɔ la parce que o fana bɛna diinɛ kalan de anw nɔfɛ n'i ye denmisɛnnin gɛn misiri la i y'a bila ka taa tulonkɛyɔrɔ de la o dɔw mana taa yen u tɛ segin ka na tuguni donc u bɛ to yen de walasa u ka a baara ɲɛdɔn fili minnu b'u sɔrɔ u yɛrɛ bɛ kodɔn dɔɔni u b'a dɔn k'a fɔ kuma tɛ bɛn minnu tɛ bɛn u bɛn'o ɲɛdɔn u b'a bɛɛ bila dɔɔni nka n'u gɛnna u bɛ kalan cogo di nka ta dɔ de b'u bolo ko Ala kɛra ko ka denmisɛnw ni fatɔ mabɔ misiriw la walasa ye mawuludu de o de b'u bolo halisa dilanlen Ala kɛra ka kuma tɛ ko ka denmisɛnw ni fatɔ mabɔ misiriw la o de b'u bolo u bɛ baara kɛ n'o halisaw de olu dun an b'a fɔ halisa yɛrɛ tɛ u bɛ baara kɛ n'o de ye dɔrɔn ka denmisɛnninw gɛn misiri la donc halisa to yen a b'o olu to yen nɔ n'u nana a b'u minɛ ka bato kɛ cogo yir'u la ni cogo wɛrɛ t'a la f'u ka jɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka tulonkɛ dabila n'u min a b'o jɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u dama jɔra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn bugɔ ni fɛn kɛ mais n'u bɛ mɔgɔkɔrɔbaw cɛla u tɛ se k'olu masɔrɔ donc baara min don f'u ka kalan kɛcogo ɲuman na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka limaniya ɲuman d'a ma nin ye n ɲininkali laban ye Jalo ko ɲininkali kelen bɛ yan ko ɲininkali kelen muso Jalo n'olu banna i bɛ dɔ fɔ y'a faamu su kɔnɔ gasi don ne ko pɛrɛlen bɛ min wolo u b'a fɔ ko ni salatu welela ko ka dumuni to i da kɔnɔ ko i kana o dumuni kunu o bɛɛ fɔra karamɔgɔ ka wajuli kɔnɔ o bɛɛ fɔ iriwa dɔ nana Abu Dawuda kɔnɔ dɔw fana b'a fɔ ko ni misiri tilala weleli la ko ni misiri tɛ tilala weleli la ko kuma i tɛ dumuni dɔn ne m'a yɔrɔ faamu min kɔni nana iriwa la ko ni azanikɛla ye azani kɛ n'o ye salatu ye k'i to dumuni na k'i kana bila f'i ka fa o kɔni iriwa nana ka kɛnɛ fana ni salatu bilala k'i to dumuni na kana bila f'i ka fa tuma min na nka dɔw bɛ yaala dugu kɔnɔ k'a fɔ u bɛ minnu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kɔ mɔgɔ la kɔnɔ ko a bɔ i t'a kɔnɔ i k'a lafili salatu bilala bɔ o tɛ kalan kuma ye quoi hakilina kumaw don madama n'i ma fa i bɛ continuer k'a dun f'i ka fa wagati min hali ni azanikɛla tilala ka sɔrɔ i ma fa n'i fara i bɛ sɔrɔ k'a to ten de o de nana Ala kɛra ka kuma na sallallahu alaihi wasallam o de ye ko diya ye. ne ka ɲininkali bɛ juma de kan juma wagati min nana ka misiri foli kɛ i y'o jɔgo 2 seli alimami mana kutuba daminɛ a ka kan dɔw bɛ zikiri kɛ kutuba kɔnɔna na dɔw k'o ka kan dɔw k'o man kan ani fɛnɛ ni juma selila juma jiginnen kɔfɛ n'a fila jɔgo 2 bɛ seli dɔw ko kun b'a la dɔw ko kun t'a la ne fɛ k'o de ɲɛdɔn. bon ni i kɔni nana juma na ni juma jɔgo 2 seli i b'i sigi
ni kutuba da na bi fen fana bo be blaka kutuba la men ni ke be ala kusma ga zikuru kesa e hakli bi se ga tawo no fe be nyina kutuba ko kutuba do ma nga teme ko ka ke kutuba be la ba fo ma nga teme kan e be zikuru mun nga bo bere blaka kutuba la men juma do balam me ni kutuba da no kutuba la mele fo ti bato ke ko fo ti ble fo kutuba la mele o de be dron ni be ko na kan na bo tatu ni be zikuru di la bo bla be feme bla ka kutuba la men o de a ke ko bon na fla min fana be min fo juma ko fo sunna de ala kala de ya akuma fo ani aya ke wale fana ke ka jogo fla sili juma ko fe bon rasulukum ta sili sode abta sili sode a sili ro fu samati so ko na de misri ko na be ni juma jigina be ta so ko na be jogo fla sili wode asuna no ko jogo na ni ba sili misri ko Orewa dobe kumakan do wala dona ka kuma ba yoro la ka fo ni ba seli misri kono nani ni ta ka so kono ko fla parce que era ibnu mar ka barala ibnu mar na kuma seli misri kono abake nani ni abta seli so abake fly donc era so abala dono chama bulla o kan ka ga tabule assalamu alaikum nega ɲininkali bɛ juma i b'a fɔ ni seli donya bɛ na juma ma sisan ni selikɛnɛ bɛ ci 9h ninnu wagati la n'i bɔra selikɛnɛ na i kan ka segin ka na walaha seli yan. bon dɔnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ selikɛnɛ seli yɛrɛ bɛ se ka bila walaha seli nɔ na seli donya fɛ selikɛnɛ seli bɛ se ka bila walaha nɔ na parce que a fana bɛ kɛ walaha wagati de a bɛ se ka bila walaha seli nɔ na hali ma dɔwɛrɛ seli ale ye seli min kɛra o yɛrɛ bɛ bila walaha nɔ na. ayi sigi ya kemba famla ko ɲininkali banna nga an bɛ dɔ fara an balimamuso ka ɲininkali in kan ni selidon bɛnna jumadon ma sisan yalima ka seli kɛnɛ bɔ ka tila ka na juma seli la juma seli kiri bɛ kɛ jumɛn ye sisan juma bɛ se ka seli nka a kiri tɛ kɛ wajibi i n'a fɔ wagati tɔw bɛ cogoya min na a bɛ se ka seli kɛnɛ seli mɛ juma wajibi bɛ bin n'a jara mɔgɔ min i bɛna juma na n'a ma diya mɔgɔ ye juma seli to yen nga ni imam nana a bɛ se ka juma seli mɔgɔ ni imam yɛrɛ mana n'aw nana imam mana a b'a seli fana seli ka taa o bɛ kɛ ten de nka juma kɔni a tɔgɔ ye di juma tɛ ka kɛ n'a fɔ juma seli yɛrɛ tɛ yen n'a fɔ dɔw b'a faamu cogo min na o tɛ sɔn a b'a ye dɔw bɛ misiriw yɛrɛ datugu k'a fɔ ko juma yɛrɛ tɛ yen hali seli fana yɛrɛ tɛ seli tuguni o kɔni o tɛ sɔn a b'a ye sɔn a b'a ye min ye o de ni imam nana i n'a fɔ a ɲɔgɔn kɛra usmani ka kalifa la usmani y'a fɔ kutuba la burusuna mɔgɔ minnu nana ko seli ni juma bana ɲɔgɔn ma ko kuma na aw minnu ka yɔrɔ ka jan n'a y'a ja a bɛ taa ka dugu la a kana segin ka na seli juma na tuguni ko nka aw minnu kɔni bɛ yan an bɛ taa ka taa an ka juma segin usmanu nana ka na seli ni mɔgɔw ye minnu nana a sela n'olu ye ni mɔgɔ mana fana banna nka kuma fan dɔ ye jumɛn abudulayi bin zubairu ale ka wagati la don la juma don bɛnna seli donya ma ale ye selikɛnɛ bɔ ni mɔgɔw ye juma wagati la a mana misiri la a mana misiri la mɔgɔ minnu nana misiri la halisa la kalibagaw ka kuma na k'olu yɛrɛ ye u ka seli fana seli yɛrɛ ka taga dɔw ye faamuya dɔ bɔ a kɔnɔ ko abudulayi bin zubairu ka nabali a k'a mana ko kɔrɔ k'a la ma seli fana seli olu de bɔ a kɔnɔ nka ma walawala k'a ma seli u ma fɔ a kɔnɔ k'a mana misiri la o tuma minnu nana olu ye baara min kɛ an kan k'o lajɛ olu ko anw nana imam mana ma anw ye seli fana seli ka taga so o tuma o baara bɛ lafili wa o b'a la k'a fɔ ko seli fana bɛ seli buluzuri ka nabara dɔw y'o kɛ k'a ma hali seli fana yɛrɛ seli olu ma fɔ kuma kɔnɔ a fana de k'a mana misiri la ale min imam ye mɛ o kɔrɔ tɛ k'a ma seli so kɔnɔ a bɛ se ka seli la so kɔnɔ a bɛ se ka ma seli yɛrɛ o hitimali bɔn o ma jɛya mɛ minnu kɔni na olu ko k'olu y'u ka seli fana seli ka taga o de ye kuja sisan an b'o de lajɛ o b'a la k'a fɔ juma seli kɔni tɛ kɛ wajibi ni imam nana juma seli o don n'a mana fana minnu nana misiri la ni imam mana olu bɛ se ka seli fana seli ka taga ni minnu yɛrɛ mana juma na fana a bɛ se ka seli fana seli so kɔnɔ a bɛ kɛ o cogoya la nka juma seli kiri tɛ kɛ wajibi dɔrɔn o de ye a kɛcogo ye wallahu a'lam